Hinu-hold up, ino. Okay. O, take a look, ma'am. Sakto? Opo, ito po. Nakikita po kayo, nandito tayo. Ayan, live na live tayo. Dito lang yan kay Tenderella. Ayan. Yan ang ating channel. Ay! Naku, na-confuse. Ompo. Kasi nakaka-online na sila. Ilan dito, ma'am, si? Isa pa. Kaya sumobra konti. Ate, yung sa gitna po? Oo, okay na. 592? 1.2 po ito. 590 na lang. Inati ko na po 490, ma'am. Sabi may balita, bababa na raw next week ng 5 piso. 5 piso. Okay, may magmamahal na araw na eh. Ano pa po? 590. Bossing. 590. 17. Thank you. Sige. Next tayo. Mag-aano lang ako. Check ko lang yung kay Ma'am Ana. Wait lang. Ana ni. 2 kilong sweet. Tapos 2 kilong tosino din. Tig 1 kilo. Oo. Tosino, 2. Daddy pong magtimpla kang tapa ha. I-ano mo to, Daddy pong. I-slice mo tapos strips. Kay ma'am to. Ma'am. Okay. Wait lang, Chang. Ayan, magtimbang ka na. Nagdagan ko ng may juba. Akin na nga. Sobra to? Hi. May kalit yan? May ari? Sige. Okay. Kanina yan? O, pakuha mo na yan. 400. 405. Ay, timbang yan. Ayan mo nga siya. Meron pa dyan. Ay, ito, Daddy Pong. Slice strips, titimplahan. Slice strips. Sarapan mo timpla niya na kasi pang top silog daw nila yan. Meron pang tosino dito, di ba? Sige. Busin nyo muna yan. Longganisa sweet. 2 barbecue. Ay, pwede mo raw siya itingin doon yung daing na bango sa boneless na 5 piraso, 1 kilo. Doon kay Ate Rosie meron yun. O, ikaw na muna. Oo, 5 piraso, 1 kilo. Ayan. Daing na boneless Oo. Oo. Hindi, 1 kilo lang, pero 5 piraso. 5han siya. Meron nun. Sige. 20 pieces na pork chop. Sige. Okay na to si ma'am? Okay. 1. 2. Hindi na. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Okay, 20.
20. Basta ko lang. Ikaw, wala pan maabot sa imo da. Wala ka da. All by yourself. Sige. Tapos na pala to si mama. Annalyn. 2, 3, 20. Pork chop. 9.28. March 2. Okay, March 2. Ma'am, ma'am secret number 2. Mamaya na rin yung ano mo, ma'am, ha? Ano yan, te? Hindi. Basta daing. Wala naman kaliskis yung daing. Hindi, 5 piraso lang. Yung laman 1 kilo. Daing. Daing naman yung plata? Daing, dinaing na. Ano po sa Dinaing na siya, yung pinalapad na tapos binoneless. 5, di ba may doon na tumpok na parang 5 piraso? Kung ilang magkano yun? Basta 5 piraso. Oo. Hindi. Yung 5 1 kilo, ganon. Sige. Makon mo, ibili mo 1,000. Malalaki yan. Yung kay Tita iba yan ha, yung ano, yung tapa tsaka longganisa magkasama. Sige ma'am. Ito ma'am sa'yo ma'am. 348. Sigang. Oh sige, sigang mo muna yan. Isigang mo muna yan. 348. Sigang mo muna yan, lagot ka kay ate. Sabi, tapos pag bit-bit mo, luto na yun. Balikan mo na lang. Sige, dintayin mo na. Mami? Meron mami ko. Asan na yan? Ito mami ko. Ilan? 480 mami, 1 kilo. 160. Ilan? Isa lang ma. Buo lang ma. Hiwain ko pa. Pang michado. Okay, maliit na lang. Okay ma. Michado lang na. Okay. Michado. Ano pa inay? Yung cellphone ko. San? Nakatayo. Ano ma'am si? Wala beautiful eh. Sa dulo be. Sa nagtitindang menodain siya. $4.89. Thank you so much. Gipili lang boss. Diyan po 400. 1 kilo lang. Oo. Sige. Bawasan mong konti sa laman na. Sa laman na. Ayan, daddy. Special. Cut. 364 pa lang. Sige po. Okay, 608. Bira. Yan na, maganda pala kul ko ngayon, daddy. Maganda pala kul ko ngayon, bagong hasa. Ha? Ay, walang maliit. O, sige. 5 lang yun. Ha? Opo. Sakto na po yan? Okay. 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 Sige po. 608 po. Hello? May 8 na lang po. Ay, okay. Sige, ma'am. Thank you. Okay, daddy. Naispatan ka ng ating spatter. Yung 300 daw kanya. 308 na lang ang babayaran mo dito. Ayan.
Okay, mag-thank you ka lang, Daddy. Ayan. Ito po, Ma'am Spatter, si Daddy. Ayan, Daddy. Thank you. Ayan. Ayan. Thank you daw po. Salamat sa inyo. Ayan. O, 308 lang singilin mo kay Daddy. O, Daddy, ito. Ayan. Ayun, swerte daw po siya. Ompo, nai-spatter tayo dito pag na-spatan ka. Libre. Thank you. Sige. Diyan po, 460 kilo. Ay. Ano na, Bobby? Why are you now lang? Saan ka ba nagtago? Ay, nabili ba? Sige. O, yan, panglitsong kawali. 2-1. Masobra man eh. Okay. Sa inyo po, bili na. 2-1. Uy. Okay. O, Daddy Chang. Hatiin din sa gitna. O, sige. Iyan mo na. Idagdag mo to, ha? Sabi, hati sa gitna. Sige. Ay, no choice man siya. Ano pa yon? Ay, pork chop na si ma'am. Dali lang, ha? Okay. Anali. Panya akong 2 kilong liempo. Yung maganda ha, yung buo. Po. Baka. Pang ano po? Cardereta. Oh, sige. Magkano pa? 200 lang. Ano gusto mo? Laman na? May taba. Konti. Wala, may sunog. Saan yan? Okay. Ha? Oo. Yung barbecue. Ano yun? Practice lang ba yan? Sunog yata. 200. Meron. Ilan? Sandaan na. 95 ang 140. Sandaan ginilin. Bali, 300. Ayan. 300. Thank you, boss. Oh, ito. Kanino ba yan, Chang? Okay, tapa. Tig 1 kilo, ha. Doblehin lang dito. Dito yung kasama. Ma'am Anali, wala daw pong bangus. Malalaki ang bangus dito, mami. Tig 280 isang buo. Ganun ang gawa nila. Dati meron ako nakikitang ganun, 5. Ngayon wala po. Sorry.